शुभ संध्या सर मो वॉइस सुबुची सर मो वॉइस आसुची हाँ सुबह अच्छा ओ ओ ओ प्रथम तो एठार उपस्थित थिबा समस्त सभासदगण को मोर हृदयर सह प्रणिपात एवं एक सुंदर शुभ संचार शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन करी मु कुमारी ऐश्वर्या सूरी स्वामी विवेकानंद लोक संसद केन्द्रापड़ा जिला शाखा विचारधारा विभाग पक्षरु एठार उपस्थित थिबा समस्त व्यक्ति को स्वागत जणाइबा सह अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन करी आज रही पाठचक्र शुभारंभ करुअछि। आज केन्द्रापड़ा जिला द्वारा 53तम ई पाठचक्र अनुष्ठित करिअछि। आज रही पाठचक्र प्रसंग रही स्वामी विवेकानंद दृष्टि रे विकसित भारत प्रति मास 24 तारिख भली आज मध्य हमर एही प्रयास रहिबो जे स्वामी एही स्वल्प समय सीमा मध्य स्वामी जी जीवन आपण मानक अनेक वार्ता प्रदान करियो। वर्तमान अनुरोध करुछि श्री दुर्गा प्रसाद पंडा सर महोदय को वंदना पाठ करिबा पई। हरि ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धन्यवाद सर। आध्यात्मिक भाव सुचारू रूपे संपन्न करते प्रारंभ मुहूर्त एक सुंदर आध्यात्मिक प्रदान करिथिबारु आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। वर्तमान मु अनुरोध करूची सुश्री विश्वविजयनी भौणी को विवेकवाणी पाठ करिबा पई। अनुरोध करूची सुश्री विश्वविजयनी भौणी को विवेकवाणी पाठ करिबा पई। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ କୁମାର ସୁତାର ଆଜିର ବିବେକବାଣୀ ପାଠ କରୁଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ସେବା କରିପାରିବ। ତୁମର ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନ ହୋଇଅଛ। ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ,
କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ତୁମକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେବାକୁ ଉପାସନା ଭାବି ସମ୍ପାଦନ କର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାଣୀକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବିକଶିତର ଅର୍ଥ କେବଳ ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ବିକଶିତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଆଦର୍ଶ, ପରମ୍ପରାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦା ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ପୌରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ବରାଳ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ମ୍ୟାମ୍। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାକୁରତ ସ୍ଥିତ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଦୀକ୍ଷା କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ମହାମହିମ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିବା ସହ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ବାଣୀ ସାଧନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରଣ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ନିଜର ସ୍ୱର ସାକ୍ଷର ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାବ୍ୟ କଳାର ପରିଚୟ ଦେବା ଏବଂ ରାଜଶ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରୂପେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା ମଞ୍ଜୁଷା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଭାବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତାଙ୍କର 3ଟି ସଂକଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗଭୀର ଅନୁଭବଶୀଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ମାନବବାଦୀ ସ୍ୱର ସାକ୍ଷରରେ ପାଠକୀୟ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ଭାବ ବିମୁକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତ ଜଗତର ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆକାଶ ବୈଠକକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସମାଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ବାରିଦୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ଆସରକୁ ମୋତେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସଂସଦ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ, ବିପ୍ଳବୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ, ତ୍ୟାଗ, ଧର୍ମ, ସେବା ଓ ସଂଗଠନ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପିତ ଥିଲେ। ଭାରତର ନୂତନତ୍ୱକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳତା, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନୈରାଶ୍ୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସାରା ଭାରତକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି। ଏହାର ଆଶୁ ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ ଲୋକକବି, ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ପୁରାଣ ବାଚସ୍ପତି, ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସଂସ୍କୃତ ରତ୍ନ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ରତ୍ନ, ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅମୃତ ସେବା, ଧୁରୀଣ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱତ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀ କଟକର ସଭାପତି, ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ଅନୁମୋଦିତ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ପ୍ରଣେତା, ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଜଣେ ସତୀର୍ଥ, ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଏଇଭଳି ଜଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପାଧିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପାଇଥିବାରୁ ସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡକ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମକୁ କିଛି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ସାର୍
ସାର୍ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହୁଥିବାର ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଭା କହୁଥିବାର ଯାଉଛି। ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ସାର୍ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ସରିଲାଣି ଆପଣ ଶୁଭା ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଭିଛି। କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ସାର୍ କହିବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସାରଙ୍କର କଣ ବୋଧେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିବେ। ଟିକେ ସାର୍ ନହେଲେ କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆସିବେ ଆସିବେ। ଜଏନ୍ କଲେଣି ସାର୍। ସାର୍ ଜଏନ୍ କଲେଣି। ହରି ଓମ୍। नमः माता पितृभ्यं नमः गुरुभ्य गुरुपादुकाभ्य जननी जनक गुरु गुरुजन सर्वदेव देवी गण चरण कमले विनम्र प्रणति करुछि काली प्रसन्न प्रभु रामकृष्ण जननी शारदा विवेकानंदंकु नति सभापति संयोजिका सुधि श्रोत्रु समूहे आभासी नति विवेकानंद लोक संसद आभासी कार्यक्रमे अध्यक्षा तथा कार्य निर्वाही सभिंकु मुहीन में श्रीमती मंजुश्री बराल सुश्री ऐश्वर्या स्वाई विश्वविजयिनी पंडा श्री दुर्गा प्रसाद तहिम अभय सुतार श्रीमती उषा राणी मल्लिक वंदनीय सर्वे विवेक कृति भक्तर ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमामि शरदां देवीं ज्ञानालोक प्रवर्तिकां श्री स्वामी विवेकानंदं विश्वविख्यात सद्गुरुं मोर परम सौभाग्य विश्वर जणे विशिष्ट गुरु तांको विषय रे किछि आलोचना करिबा पई मते स्वामी विवेकानंद लोक संसद केन्द्रापड़ा पक्षरु सुजोग मिली। विवेकानंदଙ୍କ दृष्टि रे विकसित भारत संपर्क रे पूर्व सूचना दे सारिलेनी किपरि भावरे सामग्रिक शैक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक विकास हेले प्रकृत विकास होई परिबो। सेथिपाई नमामि भारत वर्षं भारतीय परंपरां विवेकानंद दृष्ट्या च विकसितं हि भारतम् रत्नाकर धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्म राजर्षि रत्नाख्यां भारत मातरम्। आम पाखरे वर्तमान प्रश्न आमे भारत मातार संतान केउ प्रकार आमे विचार करूछु। स्वामी विवेकानंद केउ करुथिले आम पाखरे केउ प्रकार धारणा रही से सब को विचार कले आमे प्रकृत
विकास मार्ग रे जाई परिबा। सुनील सलीले सागर जहार पाद जुग नीति धुए पतित पावनी गंगा जार अंगे कुळु कुळु बहु थाए शिखरे जहार हिमगिरिवर चूड़ामणि शोभा पाए ऊर्ध्व बाहु मुखे भारत जननी वंदना ऊर्ध्व बाहु मुखे दुई हाथ ऊपर को टेकी बड़ पार्टी रे आमे भारत जननी रो वंदना गाउछु। स्वामी विवेकानंदंकर एही बाणी थिला वंदे मातरम अर्थात माँ कहले प्रथम मातृभूमि को से गुरुत्व देउथिले एवं सेतिपाई से कहूथिले वंदे मातरम ऊर्ध्व बाहु वदनम तां भारत और बीमहम से भारत पृथ्वीर एक क्षुद्र प्रतीक होई पारे मु ताहाको दुई बाहु ऊपर को टेकी खूब जोर रे प्रणाम करुछि। आकुमारी हिमालय शोभितं मातृभूमि पितृभूमि देवभूमि भारतम यही प्रकार स्लोगान से देउथिले। आजिर प्रसंग आमे जो विचार विवेचना करिबा सेथिरे समस्ते आनंद अनुभव करिवे। आमर दृष्टिकोण बा दर्शन प्रस्फुटित हेब विकसित हेब एवं शेषरे भारत रे परिणत हेब। भारत गोटे शब्द भारे रत भा अर्थ ज्योति किरण उज्ज्वलता ज्ञान यही अर्थ रे भा शब्द को व्यवहार करत भारे रत भारत। स्वामी विवेकानंदंकर दृष्टि रे विकसित भारतर स्वप्न किपरि हेब किपरि आमे भारत को विकसित करि परिबा। वर्तमान जो माने अछंती से माने भारत कहिले बुझुछंती मानचित्र रे थिबा विखंडित शरीर जो रूप ताहाको विचार करुछन किंतु ताहार गभीरता हेउछि भाति सर्वेषु शास्त्रेषु रति सर्वेषु जंतुषु तरणम सर्वतीर्थानां भारतम परिकीर्तितम। समस्त शास्त्र रे जो शोभा पाए प्रत्येक प्राणी ठारे जे आनंद अनुभव करे प्रत्येक प्राणी को जे भल पाए समस्त तीर्थर पुण्य फल को जो क्षेत्र उतारी दिए ताहा होची पवित्र भारत। स्वामी विवेकानंद समयर भारत भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होइछि। विवेकानंद स्वप्नर भारत आज विलाप करुछि तथापि लोक संसदर सचेतनता अतीतर स्मृतिचारण करी पुनर्बार मोह निद्रा भंग करी जाग्रत हेब एवं निजे आत्मसमीक्षा करी उत्तर दायद मानक उद्बोधन देव बोली विश्वास रही। आमे जो केते जन आभासी कार्यक्रम रे जोग देउछु यही विषयटी केवल आमर व्यक्तिगत संपद नुहे उत्तर पुरुष मानक समस्त को यही गभीर मूल्य भित्तिक तथ्य को परिवेषण करने बुझाइबा होची आमर दायित्व। वेदांत दर्शन उपनिषद वाणी एवं ज्ञान विज्ञान कोश पुराण समूहर निष्कर्ष रे भारतर तात्कालिक अवस्था को अनुभव करी स्वामी विवेकानंद भारत बाहर भारतर मौलिक सत्ता आध्यात्मिकता को वर्णना कले। विदेश रे प्रतिध्वनित होई परवर्ती समय रे भारत रे ताहा तरंगायित हैला। प्रकृतिर विडंबना कोइली अंडा दिए अंडा को फुटाई निजे छुआ बाहर करि पारे नाही कुआर सहायता रे अंडा फुटी छुआ बाहर किंतु कोइली छुआ तार प्रकृत माँ को चिन्हि पारे नाही। आमर अवस्था सही परी दीर्घ दिन पराधीन रहिथिबारु आमर स्वाधीन चेतना लोप भारतर गौरव परंपरा को का पुरुष परी अवहेला करिबा अनुचित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष यही पुरुषार्थ चतुष्टय द्वारा पुनः प्रतिष्ठित करिबा पाई स्वामीजी जो स्वप्न देखुथिले आमे ताहाकू पालन करिबा दरकार।
प्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न भावे से जो प्रेरणा देइथिले ताहाकू आज आमे स्मरण करिबा। 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख रे ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କିଛି ଅଂଶକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀରେ ଜାତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମର ମାତୃଭୂମି, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତର ନାଁ ବଦଳରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆ ରଖି ଦିଆଗଲା, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କହନ୍ତି, କେତେକ ଦାବି କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସିନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବିଦେଶୀ ମାନେ, ପାରସ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଦେଶକୁ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ କହିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜଣା, ବାହାର ଲୋକ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ପଢିଥିଲି ଶ୍ରୀପାଦ ଦାମୋଦର ସାତବଲକର ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମଣ୍ଡଳ କିଲ୍ଲା ପାରଡିରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, इंदु सरोवरम इंदु देश इति ख्यात जत्र इंद्र विराजते। हिमालय रे इंदुमती नदी अनादि कालरू बही जाउछि। सेही इंदुरु अमृतर धारा बहे। भारतर उपरी भागरे इंदुमती नदी एवं पाददेश रे जहाकू हिंदू सरोवर भारत महासागर बोली कहंती ताहा होछि इंदु सरोवर। इंदुमती नदी आरंभ एवं भारतर पाददेश रे इंदु सरोवर। यही इंदु शब्द दुईटी को लक्ष्य करी इंदु देश प्रतिष्ठित होइतला। इंदु देश इति ख्यात जत्र इंद्र विराजते। इंदु देश को इंग्राजी रे लिखिले INDUS, इंदु, इंडस। इंडस रो कालक्रमे इंडिया हैला बोली जहा कहउछन्ति ताहाको आमे ग्रहण करिबा को प्रस्तुत, किंतु तारा रहस्य होउछि भारतर मूल होउछि इंद्र उपासनास। वेद मंत्र रे कहा जायछि सजनास इंद्रः, जे इंद्रिय मानकर अधिपति, जे समग्र देवभूमि को शासन करंती, से होउछन्ति इंद्र। से इंद्रंकर प्रभुत्व जो अंचल रे थिला ताहा होउछि इंद्रिया। इंडिया कालक्रमे अपभ्रष्ट होई इंडिया होई जायछि। एही सत्य को केवल ज्ञानी विवेकी माने ही अनुभव करिवे। एहाको सहजरे कहीं ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहंती, कारण आमे विदेशी लेखकंकर बही को पढ़िलु। विदेशी लेखकंकर चिंतारे आमर सबु मस्तिष्क विकृत होई गला। आमे स्वाधीन चेतना को हरैछु। तेणु मातृभूमिर भूगोल, इतिहास, संस्कृति विषय अज्ञता ही आमको मातृभूमिर योग्य दायाद हेबारे प्रतिबंधक सृष्टि करिछि। आम मातृभूमि भारतर प्राचीनता, भूगोल विन्यास अवश्य वर्तमान विवादमान परिस्थिति सृष्टि करिछि। स्वामी विवेकानंद विभिन्न मतवाद को विचार करी वेद, पुराण और उपनिषदर बाणी आधार रे भारतर गौरव वर्णना करी व्यक्तिगत जीवन रे श्रौत पुरातन मार्सम भारतम को साकार करिबा पई प्रेरणा देइछन्ति। श्रौतम जहा वेद कालरू प्रतिष्ठित पुरातन एवं आर्ष ऋषिंकर देश। श्रौत पुरातन मार्सम जेतेबेले आमे सर्वे सांगनो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम देश वंदना गाऊ, सेतेबेले जो श्रौत पुरातनम आर्षम यही परंपरा को लक्ष्य करी से प्रेरणा देइछन्ति। सबुठारु बड़ कथा जे काश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन, यही स्लोगान विवेकानंद ही देइथिले। काश्मीर रे कैलाश पर्वत ऊपर भागरे जोठी अछि वीरेश्वर महादेवंकर मंदिर, दक्षिण रे रामेश्वर रे जोठारे अछंती शिवंकर मंदिर। शिव भारतर
पश्चिम रही गुजरात सोमनाथ मंदिर एवं वर्तमान दुर्भाग्यवशतः ढाका रही चंद्रनाथ मंदिर। भारतर चारि दिगरे जो शैव परंपरा प्रतिष्ठित होइथला सोमनाथ चंद्रनाथ रामेश्वर वीरेश्वर एमाने शिव धर्म प्रचार करुथिले अर्थात प्रत्येक प्राणी को जीव मध्यरे शिव ज्ञान करबा पई प्रेरणा पाउथिले। आम मातृभूमि सुजला सुफला शस्य श्यामला सुखदा वरदा धरणी कल्पलता। आधुनिक इतिहास रे भारत भूखंड शकुंतला दुष्यंतक पुत्र भरतंक नाम रे प्रतिष्ठित होईछि बोली एक विभ्रांतिमूलक प्रचार हेउछि। दुष्यंत शकुंतलांक पुत्र भरतंक नाम रे आम देश ना भारत हेला बोली वैदेशिक ऐतिहासिक माने कहिले आमे ताको आदर रे ग्रहण करिनेलु। यह ठारू लज्जा कथा किछि न थाई पारे। पौराणिक वर्णना रे विष्णु पुराण रे जहा कुहा गला उत्तरम ज समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतं नाम भारती यत्र संतति। हिमाद्रीर हिमालयर दक्षिण रे समुद्रर उत्तर रे जो विस्तृत अंचल रही ताहा हेउछि भारत एवं ताहार संतान माने होउछंती भारती भारतीय। सबुठारु बड़ कथा होउछि प्रजानां भरणात् चैव मनोर भरत उच्यते निरुक्त वचनात् चैव वर्षं तत् भारतं स्मृतं। ब्रह्मांकर मानस पुत्र स्वयंभुव मनु जो मनुंक ठारू मानव जाति सृष्टि होइछि। मनुंकर पत्नी थिले सतरूपा। आम भारतीय संस्कृति रे प्रथम पुरुष व स्त्री होउछंती मनु एवं सतरूपा। बाइबल कुरान प्रभृति रे ताहाको आदम ईव बोली कहिले किंतु से होउछन आदिम इव मूल परी जो मनुंक ठारू जन्म ग्रहण करिथिवारु आमे होउछु मानव। जो माने आदम का ठारू जन्म ग्रहण करिछंती बोले दाबी करंती से माने होउछंती आदमी। तेणु आदमी कहिले से माने मनुष्य बोली भावंती। तेणु आदमी शब्दर भाषागत वर्णना कले से केते अर्वाचीन नूतन बोली सहजरे आमे जानि परिबा। तबे मनु शब्दरु मानव मनु महाराज प्रजा मानकर भरण पोषण पाई ब्रह्मांक द्वारा निर्देशित हेले तांकर अन्य नाम हैला भरत। मनुंक शासित विश्व भारत प्रथमे चतुर्द्वीपा पृथ्वी थिला। मनुंकर पुत्र प्रियव्रतंक समय रे पृथ्वी को चारि भाग कर देले से हैला चतुर्द्वीपा पृथ्वी। मनुंक पुत्र प्रियव्रतंक समय रे जो चतुर्द्वीपा पृथ्वी सप्तद्वीपा वसुमती रे परिणत कले। सेतिरे प्राकृतिक सौंदर्य थिला जम्बूद्वीप शाकद्वीप प्लक्षद्वीप शालमली द्वीप क्रंच द्वीप कुश द्वीप बा कसेर द्वीप एवं पुष्कर द्वीप। यही परि भाबरे 7 भागरे विभक्त करिथिले। प्रियव्रतंकर ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र जम्बूद्वीपर शासक हेले। तांक पुत्र होउछन्ति नाभि। नाभिंक शासित भूखंड हिमवर्ष केतेक ताहाकु अजनाभ वर्ष बोली कहंती। नाभिंकर शासित अजनाभ वर्ष परवर्ती समय रे हमर भारत वर्ष होइछ। कारण कौन नाभिंकर पुत्र ऋषभदेव तांकर पुत्र भरत भरतेन चिरकालम धर्मेण परिपालितम इदं हैमवतं वर्षं भारतं नाम विस्तृतम। भरतंक द्वारा धर्म न्याय मार्ग रे परिपालित हेउथबारु एही देश को हैमवत वर्ष परवर्ती समय भारत रे परिणत हेला। तेणु हिमालय होची भारतर मानदंड जे पृथ्वीर मानदंड। प्रश्न है भारतर ना पूर्वर कौन थिला? भारतर ना केतक अजनाभ वर्ष कहि परिबे बा हिमवर्ष कहि पारे। वर्तमान भारतर ना हिंदुस्तान भारतर ना जे आर्यावर्त इंडिया बोली कहउछंती सेतेबेले मध्य गोटे प्रकार थिला हिमवर्ष बा अजनाभ वर्ष। इदं हैमवतं वर्षं भारतं नाम विस्तृतं ततस्य भारतं वर्षम एतत् लोकेषु गीयते। परवर्ती समय भरतंक द्वारा पालित होइथिबारु यह भारत वर्ष हैला। एकथा
मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, नरसिंह पुराण रे तथ्य रही। आमे वर्तमान जो भारतर मानचित्र को देख मानचित्र योजनानां सहस्रस्तु द्वीपयं दक्षिणोत्तर समुद्र पाखरु दक्षिण उत्तर दिग को ऊपर को व्यापी जाइछे 10,000 योजन विस्तृत भूभाग जवनाश्च किराताश्च तस्यांते पूर्व पश्चिमे जहार पूर्वरे और पश्चिम रे जवन किरात माने रहंती। जवन हेले विधर्मी, किरात हेले शिकार करुथुवा पशु पक्षी शिकार करुथुवा व्यक्ति विशेष। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मध्य शूद्राश्च भागशः यही जो भूखंड कथा मत्स्य पुराण रे कहगला सेथिरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने वर्णाश्रम भित्तिरे ज्ञान चर्चा युद्ध करिबा व्यवसाय वाणिज्य करिबा कृषि गोपालन करिबा लोकंक सेवा करिबा पाई व्यवस्थित रहिले इज्यायुध वाणिज्य भी वर्तयंतो व्यवस्थिता। यह होछि आम भारतर मूल परंपरा। जो माने श्रीमद् भागवत पढ़ी थिबे एकादश स्कंधरे द्वितीय अध्याय अछि ए देश अजनाभ थिला भरतु भारत होइला ऋषभ ताहांक कुमार से विष्णु अंशे अवतार अशेष महिमा ताहार भरत ताहांक कुमार भरत भाई पुण्य कामे भारत भूमि जार नामे। यही परि आम भारत वर्षर इतिहास रही। भरतंक नाम रे आम देश भारत। ऋषभ पुत्र भरत ब्रह्मांकर मानस संतान मनुंक प्रतीक नाम भरतंक प्रणीत अनुशासन रे शासन व्यवस्था प्रवर्तित थिले। शासनकर्ता भरत, संविधान प्रणेता भरत। शासनकर्ता भरत अर्थात मनु महाराज को भरत कहा जाए। मनु संहिता रचना कले ताहाकु मध्य कुहागला संविधान प्रणेता भरत। तेणु देशर नाम भारत। आम संस्कृति रे कौनसी स्त्री लोकन को मां को कहार स्त्री बोली वर्णना करा जाए। सब बेले से कहार माँ बोली पिलांकर माँ बोली परिचय दिया जाए। तेणु संतानर जन्मदात्री बोली कौनसी स्त्री लोक को परिचय दिया कह से गोपालर माँ, कृष्णंकर माँ, सावित्री माँ यहीपरि कहती। कौन सी लोकर स्त्री कि माता व्यक्तिगत ना उच्चारण करती ना। संतानर जन्मदात्री बोली परिचय मिले। तेणु भरतंकर मातृभूमि भारत। यही सब तथ्य विषय रे स्वामी विवेकानंद सचेतन थिले। प्रत्येक भारतीय तांक पूर्व पुरुषंक कीर्ति और प्रभाव विषय रे विशद ज्ञान आहरण करी विकसित तथा समृद्ध हेबाकू परामर्श देउथिले। ऋग्वेद रे प्रथमे भारत शब्द देखिबाकू मिले। विश्वामित्रस्य रक्षते ब्रह्मेदं भारतम जनम अर्थात ब्रह्म स्वरूप ही भारत जनपद को विश्वामित्र ऋषि नेतृत्व और परिचालना सुरक्षित करिछि। पुनश्च स्वामीजी कठोपनिषद जो अमूल्य वाणी को प्रचार करुथिले उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। हे भारतवासी मोह निद्रा तंद्रा आलस्य को त्याग करी उठ सचेतन हुई अग्रसर हुआ। ज्ञानी गुणी आम पूर्व पुरुष श्रेष्ठ विद्वान मानक दिग्दर्शन लाभ कर। निजर गुरुत्व को बुझ संदेह को दूर कर एवं अन्य मान को उद्बुद्ध कर। यही वाक्यर अर्थ को आमे पालन करुछु कि एक कथा को आमे निजे को प्रश्न पचारिबा दरकार। सेही परि आउ गोटे वाक्य अछि उत्तिष्ठत जाग्रत परि ताहा होछि तैत्तरीय आरण्यक एवं शतपथ ब्राह्मण रे अविकल से कथा कहा जाइछि। उत्तिष्ठत जाग्रत अग्निमिच्छद्धं भारत। हे भारतवासी उठ जाग्रत हुआ अग्रगामी हुआ। अग्नि परि ज्ञानालोक रे अज्ञान को दहन कर उद्भासित हुआ। एवं
प्रयोगात्मक भावरे कुहागला अग्ने महान असे ब्राह्मण भारत हे अग्रगामी भारत भूमिर संतान तुम्हें महान अट तुम्हें ब्रह्मदर्शी हुआ सबुठारे तुम्हें ब्रह्म दर्शन कर हे भारतर नागरिक तुम्हें ब्रह्मदर्शी हुआ सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर तुम्हें ही अग्निपरी तेजस्वी मार्गदर्शक हो महान अट यही सत्य को अनुभव करी कामरे लगा उद्बोधन और प्रेरणा द्वारा शक्ति जागृत हुए रामायण विराट गोटे छोट कहानी को कही जेतेबेले राम लक्ष्मण को विश्वामित्र सांगरे नहीं जाउछंती युद्ध विद्या शिक्षा देवा पई धनुर्विद्या शिक्षा देवा पई विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण जाउछंती हठात ताड़का एवं अन्य असुर माने राम लक्ष्मण को आक्रमण करने को दौड़ी आसिले ताड़का असुरुणी को देखी राम लक्ष्मण पछ घुंचा देले भୟରେ दौड़िले जेतेबेले विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अटकाई शक्ति संचार करने को कहले तुमे सूर्य वंश रे एते हीनवीर्य का पुरुष जन्म ग्रहण करिछ बोली मोर धारणा नथिला धिक धिक तुमर क्षत्रिय पणिया तापर विश्वामित्र तांको मान्धाता भगीरथ हरिश्चंद्र रघु प्रभृति कीर्ति शुणाइले तांकरी वंश रे जन्म ग्रहण करी तुमे एपरी निर्बोध दुर्बल होइछ याठा दुखर कथा कौन थाई पारे एथिरे राम लक्ष्मण मन रे आसिला उत्साह से उत्साहित होई ताड़का एवं अन्यान्य असुर मानंको निपात कले सेपरि स्वामी विवेकानंद तांक विचार उद्बोधन माध्यम रे विकसित भारत और भारतवासी चैतन्य उदय पाई परामर्श देइछन्ते एई वाक्यटे मते बहुत पाददेश कामरूप और सौराष्ट्र बाहुद्वय को विस्तार करी मो समग्र विश्व को आलिंगन करने को प्रस्तुत हो रही अन्य कौन देशर इतिहास रे नहीं जे समग्र विश्व को परिवार बोली भाविब वर्तमान कामरूप कहले पुराना आसाम असम राज्य वर्तमान मणिपुर नागालैंड अरुणाचल केते भाग रे विभक्त हो गलानी किंतु सेतेबेला भाषा रे लिखिथिले मु कामरूप सौराष्ट्र बाहुद्वय को विस्तार करी समग्र विश्व को आलिंगन करने को प्रस्तुत होइछ भारतर मानचित्र को देखिले जानी हेब विश्व मैत्री विश्व बंधुता वसुधैव कुटुंबकम भावमुद्रा रे प्रतिष्ठित आमर माटी भारत माटी आमर गोटिए जाति मानव जाति आमर धर्म सभी को प्रेम यही सारा कथा भारत माटी को आमर माटी बोली विवेचना करवा भारत रे बास करुवा प्रत्येक नागरिक मानव एवं समस्ते आमर भाई भौणी आमर धर्म होची मानविकता एवं सभी को प्रेम करवा होची आमर परम धर्म अहिंसा परमो धर्म सर्वधर्म समानता विवेकानंद दृष्टि रे आमे अहिंसा को परम धर्म बोले विचार करवा सबु धर्म को समान दृष्टि देखिबा स्वभूमे संस्कृति रक्षा निज भूमिर निज संस्कृतिर सुरक्षा करवा होचे भारत वर्षर प्रथम चिंता बिना वेदं बिना गीतं बिना रामायणीं कथां बिना संस्कृत शास्त्राणि भारतं भारतम नहि बिना वेदम जे वेद पढ़ी नाही वेदर सार तत्व को जानी नाही जे गीतार रहस्य को बुझी नाही रामायणर उपादेयता को अनुभव करी नाही भारतर सर्वस्व संस्कृत भाषा रे ज्ञान विज्ञान कोश रचित होईची ताहाको जे हृदयंगम करी नाही ता जीवन को वृथा बोली मानिबा दरकार यही सब जिनिस आम पाखरे थिले आम भारत ही विशुद्ध भारत बोली परिचित हेब उद्देश्य है श्रेणी विहीन समाज प्रतिष्ठा ज्ञान चर्चा करवा सामूहिक राष्ट्र सुरक्षा वाणिज्य कृषि गोपालन निर्माण पटुता विभिन्न सेवा शुश्रूषा करवा परोपकार करवा परस्पर अनुकूल होई आधुनिक भारत राष्ट्र निर्माण पाई
ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର। ପଢିଲେ ଜାଣିବ, ଜାଣିଲେ ଜିଣିବ। ପଢିଲେ ଜାଣିବ, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷ୍ୟନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ। ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ତାହାକୁ ବୁଝ। କିପରି ବୁଝିବ? ପ୍ରଣିପାତନ ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା, ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବୁଝିବା, ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏକଥା କିଏ ବୁଝେଇବ? ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ତତ୍ ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ନମ୍ରତା, ଜିଜ୍ଞାସା, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କିଣି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଯଥାର୍ଥ ବିଚାରବନ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ସେବା, ଜିଜ୍ଞାସା, ପ୍ରଣିପାତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଭିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନର ଅର୍ଥ ନିହିତ ରହିଛି। ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ, ବରାନ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସଂଶୟ ଦୂର କର, ବୁଝ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ଧନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଭାରତ ଭୌତିକ ଭୋଗବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମର ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅଶେଷ ଭାବରେ ଋଣୀ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି, ଏତଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ସକାଶାତ୍ ଅଗ୍ରଜନ୍ମାନଃ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଚରିତ୍ରମ୍ ଶିକ୍ଷେରନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ସର୍ବମାନବା। ଏହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଋଷି, ମୁନି, ରାଜା, ରାଜର୍ଷି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଋଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ, ଫାଇୟାନ, ଗ୍ରୀସର ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍, ଆଲବେରୁଣି ପ୍ରଭୃତି ଭାରତ ଦର୍ଶନ କରି ବିବରଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ବିବରଣୀ ଲେଖିଛି, ଗବେଷଣା କରିଛି? କଣ ଦରକାର? ଯାହାର ଗୌରବ ରହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଅଛି ଇଣ୍ଡୋଲୋଜି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ତିଆରି କରି ଦେଖିବେ, କୋଉଠି ଆମେରିକା ଲୋଜି କିମ୍ବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଲୋଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି କି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ଗୋଟିଏ ଶୈକ୍ଷିକ ବିଭାଗ, ଯାହା ହଉଛି ଭାରତ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ୍ତି ଦେବା କିଳ ଗୀତକାନି ଧନ୍ୟାସ୍ତୁତେ ଭାରତ ଭୂମି ଭାଗେ। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ହିମାଳୟାତ୍ ସମୁଦ୍ରଂ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରಂ ଚ ଭାରତಂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ସର୍ବସ୍ଥଳାନାଂ ଚ ମୁନିନାଂ ଚ ତପସ୍ଥଳମ୍। ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁନି ମାନଙ୍କର ତପସ୍ଥଳ। ଇଏ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କଣ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଂସେଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତା ଦୋକାନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଲାଗିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ, ଭୂମିର ମହତ୍ଵ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, ଅନୁଭବଜନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ପଢିଲେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ, ପରୋକ୍ଷ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦବ। ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ଵରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପଢି ବୁଝି କାମ କରିବା ଦରକାର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମୋର ଦେଶବାସୀ, ଭାରତ ସମସ୍ତ ନୀତି, ମହତ୍ଵ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜନନୀ। ଏହାକୁ ବୁଝ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଉଣା ନୁହଁ, କର୍ମ ନିପୁଣତାରେ ପ୍ରବୀଣ, ଏକଥା ମନେ ରଖ। ଆମର ଜାତୀୟ ପୋତ
ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା କହନ୍ତି, ଜାତିର ଡଙ୍ଗା। ଜୀବନ ପୋତ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସଭ୍ୟତାକୁ ବହନ କରି ଏହାର ଅପରିମିତ ସମ୍ପଦରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବହୁ ଉଜ୍ଜଳ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମର ଜାତୀୟ ପୋତ ଜୀବନ ବାରିଧିରେ ଗତାଗତ କରି ଅଗଣିତ ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବହନ କରି ନେଇଛି। ଆଜି ହୁଏତ ତୁମ ଦୋଷରୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇ ଜୀବନ ପୋତରେ ଗୋଟିଏ କଣା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତର ସେତେବେଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ କଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜୀବନ ପୋତର କଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ହୃଦୟର ରକ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ଢାଳିଦେବା। ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ। ସେହି ଦିଗରେ ଏହାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମେ ନୂତନ ଲୋକଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ସେଇମାନେ ହିଁ ସମାଜରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠାକୁ ହେ ଭାରତବାସୀ ତୁମେ ଆଦରି ନିଅ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପର ଆକ୍ଷେପ କରି, ଗର୍ଜନ କରି, କଳହ କରି, ଘୃଣା ଈର୍ଷା ଲୋଭ ପରି ଅସଦ୍ ଉପାୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସତ୍ସାହସ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଦୁପାୟରେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ, ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁମ ଜୀବନରେ ପଛ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଯିବ କିଛି ଅଲିଭା ଦାଗ, ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏପରି କାମ କର, ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ତୁମକୁ ଝୁରି ହେବେ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବାଣୀ ଅଛି, ସେବା, ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ପବିତ୍ରତା, ଧ୍ୟାନ ଓ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳ ଉପାଦାନ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେବା କର, ପ୍ରେମ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ପବିତ୍ର ଭାବ ଆଚରଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ କରିବା, ନିଜର ଦୋଷ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ଭଣ୍ଡାମି, ଭେଳିକି, ହଟଚମଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛନ୍ତି, ହଟଚମଟ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କର ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସାହସକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀର ବୈଜୟନ୍ତୀରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ତୁମେମାନେ ନିରଳସ କର୍ମବୀର ହୁଅ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱର ଆହ୍ୱାନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଘୀୟ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବ। ଦାସ ଜନୋଚିତ, ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିଲେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ବଢ଼େ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଏକ କଳଙ୍କ। ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ ଜାତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ସହଜ ହେବ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଅତୀତ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗତିର କାରଣକୁ ଜାଣି ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ସହଜ ହେବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଭାରତର ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ରୋଗ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିରେ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ବୌଦ୍ଧିକ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଭେଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାମୂହିକ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାହାର ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦାରେ ବିମୋହିତ ବିଚଳିତ ନ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
सिंह परी विक्रमशाली हुआ, नारी जातिर आदर्श को अनुसरण कर, सीता सावित्री दमयंती गुण रे उद्बुद्ध हुआ, परमेश्वरंकर संतान रूपे निजको धन्य मने कर, इंद्रिय द्वारा वशीभूत होई क्षणिक सुख पाई मातृभूमिर मर्यादा को बलि देवा अनुचित। तेणु आमर विकसित भारतर मूल लक्ष्य हेबा दरकार, कहीदेले हेब नाही, सेथिपाई आमको मूल दुआ पकेइबाकू पड़िबो, आदर्श संतान सृष्टि करबाकू हेबो। आदर्श संतान होची पितामातांकर समतान समान भावना रहिले आदर्श संतान सृष्टि हेबे, नचेत पितामातांकर भावनार समताल न रहिले शैतान सृष्टि हेबे। एथिपाई प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री जाति सचेतन हेबा दरकार। नारी शिक्षा, ब्रह्मचर्य शिक्षा, त्याग शिक्षा, आत्मरक्षा शिक्षा, धर्म निरपेक्षता शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनशिक्षा प्रभृति सकारात्मक हेले भारत निश्चय विकसित हेब। कौनसी गोष्ठी श्रेणी संप्रदायर प्रभुत उन्नति सामग्रिक विकासर लक्षण नुहे। भारतर कौनसी गोटे अंचलर जदि विकास हेला तेबे भारतर अन्य अंचल विकसित नहेला तेबे ताहा भारतर उन्नति नुहे। शरीरर जदि कौनसी गोटे अंग बढ़िला, जनकर मुंड केवल बढ़िला, हाथ बढ़िला, गोड़ फुलिला, तेबे कने ताहा सुस्थ लोकर लक्षण। तेणु सामग्रिक उन्नति होचे समाजर मंगलदायक। यदि कौनसी गोष्ठी अत्यंत अत्याचारित हुअन्ति, निष्पेषित हुअन्ति बा कौनसी गोष्ठी यदि अति उन्नत होई जान्ति तेबे ताहार वैषम्य सृष्टि हेब। यह भारतर विकास रे प्रतिबंधक सृष्टि करिब। तेणु एक मन एक प्राण होई आगे जीवा पई प्रेरणा देइछन। तेणु वैदिक परंपरा को अनुशीलन कले निश्चय आम देश विकसित हेब। ऋग्वेदर गोटे मंत्र अछि, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते व्याप्रोधो सौभगाय, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते व्याप्रोधो सौभगाय। आम मानक भितरे केही ज्येष्ठ नाही, केही बड़ नाही, केही कनिष्ठ नाही। आमे परस्पर सौभाग्य पाई, देशर उन्नति पाई, राष्ट्रर उन्नति पाई परस्पर वृद्धि करुछु। आम भितरे केही बड़ नुहे, केही छोट नुहे, समस्त राष्ट्र निर्माण पाई, विकास पाई संकल्प करुछु। तेणु ऋग्वेदर मंत्र परे यजुर्वेदर कहगला, मित्रस्य माम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मु परस्परं को मित्र दृष्टि देखे, समस्ते मते मित्र दृष्टि देखंतु। परस्परं को मित्र दृष्टि देखिले आदौ शत्रुता रहिब नाही। तेणु आमर चिंता हेब, कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। दुख तप्त प्राणी मानकर आर्ति विनाश पाई, दुख दूर करिबा पाई आमे सबु बेले शपथ नेबा। तेणु आमर काम हब कौन, विकसित भारत पाई भेद भाव परित्यज्य जाति धर्मादि हेतुकम, जाति धर्म गोष्ठी प्रभृति भेद भाव को परित्याग करी सहावस्थानम एकत्र कर्तव्यम शांतिकामी भी। एकत्र मिलिमिशि चलिबा एवं परस्पर शांति कामना करिबा, यह हेले ही आमर प्रकृतर उन्नति हेब। गरुड़ पुराण रे गोटे श्लोक अछि, से होचे समस्ते पढ़ंती, शांति मात्र पढ़ंती, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। समस्ते पढ़ंती। यह को वर्ष वर्ष जदि कैसेट लगेई माइक रे 1000 थर कहिले केही सुखी हेब नाही, कि रोग दूर हेब नाही, केही भल देखिबे नाही, केही दुख दूर हेब नाही। एथिरे सब प्रयोगात्मक कथा कहा जाय। ये सब थ्योरी एवं प्रैक्टिकल उपरे जतेबेले आमे सब शिक्षा दउ कहू सेतेबेले बुझिबा को हबो जे प्रकृत रे सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऋषि कहउछन्ति कोन, सुखिनः समस्ते सुखी हुअन्तु। सुखी कोन, सुख अछि जहार सुखी। सुख कोन, सु अटे ख सुख, सु अटे सुंदर अटे ख आकाश।
आकाश केउठी अछि सबुठारे व्यापीछि तेणु सुंदर आकाश सुंदर वातावरण सृष्टि हेबा पई हमको काम करबाकू पड़िबो आमर भाषा कार्यकलाप आमे परिवेश को किपरि सुस्थ सुंदर रखिले तेमे आमे परिवेश को जेते सुस्थ रखिबा जेते सुंदर रखिबा सेते बेले आमर परस्पर प्रति सुख भावना बढ़िबो तेणु सर्वे भवन्तु सुखिना दुख शब्द रहुछि दूषित अटे ख दुख ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଦୂଷିତ କରି ପକାଏ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଦୂଷିତ କରେ ତାହା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେପରି ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ପରୋ ଦଦାତି କୁବୁଦ୍ଧିରେଷା ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ କର୍ମ ସୂତ୍ରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସୂତ୍ରେ ଗ୍ରଥିତ ହିଁ ଲୋକ ନିଜ କର୍ମ ସୂତାରେ ସଂସାର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୁଖ କରିବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବା सर्वे सन्तु निरामया सर समस्ते प्लीज टाइम सर निरामया निरोग हुअन्तु निरोग हेबा पई जो दुर्भावना दरकार जो जोगु रोग हुए से रोग को किपरि नहब सेति पई सचेतन हेबा दरकार एवं परस्पर भीतर को आमे भद्र भाव रे उत्तम भावना रे देखिबा या द्वारा केही दुखी हेबो नाही एति पई हमको काम करबा को पड़िबो समय तो बोधे सर हे प्लीज गला टाइम सर टाइम हे सर सर हां सर सर भारत वर्ष विश्व वैदिक को प्रणाम करुछि भारत देश विश्व सदृश कोटिए गोटिए परिवार सकल प्रीति विकास धारा भावना भरपूर उच्चित बुद्धि न करी सर्पे जग ही परस्पर सत्य अहिंसा धर्म मार्ग रे देश विकास कर नमस्कार मते सुजोग देउथिबारु मो निजको कृतकृत्य माने करुछि ओम शांति 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 समाज संस्कार निमंते स्वामीजीଙ୍କ बहुमूल्य अवदान एवं अनेक तथ्य संपर्क हमको अवगत कराइथिबारु आपनको अनेक अनेक धन्यवाद सर वर्तमान समय प्रश्नोत्तर समय उपनीत होईछि अनुरोध करूछि जे कार मन कोनोसी प्रश्न आसीथाय तेबे से माने पचारि परिबे कमेंट बॉक्स के मध्ये कोनोसी प्रश्नोत्तर को स्किप कर दियंतु सभापति को कहतु सभापति असन कोनोसी प्रश्न अछि बोधे कोनोसी प्रश्न नाही कमेंट बॉक्स के मध्ये कोनोसी प्रश्न नाही वर्तमान मैं अनुरोध करूछि सभापति महोदयଙ୍କୁ निजर मंतव्य प्रदान करिवा सह से अभिभाषण प्रदान करिवे अनेक अनेक धन्यवाद सार आपणकर तत्वभित्तिक गवेषणा भारतर नामकरण भारतर जातीयता उपरे जो सुंदर भाव आलोचना कले आ स्वामीजींकर वार्ता मझे मझे देले खूब सुंदर समस्त को निश्चित तल्लीन करिछि भारत निकटरे सारा जगत ऋणी एक सुंदर उदाहरण आपण देले भारतर तत्व तार सुविस्तृत वर्णना भारतर आदर्श होची त्याग और सेवा निजको जातीय स्रोत रे मिसई देले भारत निश्चित रूपे विकसित हेबो सत उपाय साहस को धरिले दंडायमान हेले जेपरी लोक माने तुमको पछरे झुरिबे एई भावना समस्त मनरे रहू स्वाभिमान प्रति समस्त अनुरूप होबा एवं जातीय अनुरक्त हेले जातीय जागरण सृष्टि हेई परिबो एवं विकसित भारतर मूल लक्ष्य हेउ आदर्श संतान सृष्टि करिबा समस्त सकारात्मक भाव नहीं निजको नेले भारत निश्चित विकसित हेबो भारत सामग्रिक उन्नति हेबा निश्चित आवश्यक वैदिक परंपरा को अनुशीलन कले सामग्रिक विकास निश्चित हो पार एथिरे संदेह नहीं समस्त भेदभाव भूली समस्त हिंसा मनोभाव त्याग करी शांतिर कामना करिले देश निश्चित आगक जीव सत्य धर्म अहिंसा बल आमे भारत को निश्चित विकसित करि परिबा एहा थिला आपनकर भाषणर सरतत्व अनेक धन्यवाद आगको कार्यक्रम नबाकु
ଆପଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଷ୍ପକୁ ନେଇ ବସନ୍ତ ଆଣିଥିବା ରଙ୍ଗ ପିଢ଼ିର ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ରସାୟନିତ କରିଛି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସର ଅବସରରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭଉଣୀଙ୍କ ସରସ ସୁରଭିରେ ସୁରଭିତ ଆଜିର ଅବସର ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣାଉଛି। ହୃଦୟର ଭାବନାରେ ଚମକରେ ଝଙ୍କୃତ ବିଭୁ ବନ୍ଦନା ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀଙ୍କ ବିବେକ ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କ ବିବେକ ପାଠ ଭାଗବତ ପରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏହି ଅମୃତ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ବରାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଓ ବିଶେଷ